Tia Liza. So, SJ Nim give you 200 to buy your underwear. So, this is your underwear. Given by SJ Nim. SJ Nim, 감사합니다. Bye-bye. 안녕하세요. So today we're going to practice our mission song and have our snack. Paminaw na mo habang nagkaunmi. Habang nagkaunmi. Love song. Ang nagatag kay si SJ Nim. SJ Nim, 감사합니다. Ikaw, play. 감사합니다. 때론 힘겨운 시간도 희망 안에서 잠시기 이렇게 손잡은 두 손에 아주 소박한 약속을 모두 다 모아서 간직할 거야. 힘이 기쁨되는 날 되는 날 흰눈이 꽃잎처럼 내려와 우리의 사랑 축복해. 난 그대 사랑이 되고 영원히 되고 꼭 우리 오늘처럼 사랑해 하늘이 주는 날까지 난 그대 사랑이 되고 내 그댄 영원히 되고 꼭 우리 오늘처럼 사랑해 하늘이 주는 Love story. Ay, love song. Love song. 감사합니다. Bye-bye. SJ Nim, 감사합니다. Bye-bye. 감사합니다. Hi, Odo FC. Hello, FC. Odo. So, what are you holding, Ate Hani? For? Fried chicken. FC, ali! FC. Ali, down. Fried chicken for? FC. Odo FC. Odo FC. Okay, put.
Ayaw, init. Basad na kayo. Matangay ko an. Fried chicken. Wow. Iko, auntie, is... Ano ba? I-mix na sa iyang rice. Init. Punisit sa pimukhaon. Ano init. Kamsamida ay say kamsamida. Kamsamida, Eschinim. Na. SJ Nim, kamsamida. For your fried chicken today. Give it another one, ate. Another one. Butang na. Dili siya ko. Kainit. Namiag ko ang ipsi. Udo ipsi, oh. Okay, bye, ipsi. Bye, ate, honey. Na. So guys, kakain na kami ng itlog at kanin. Kanin? Over. Over lang? Over. Wow. Ang init. Artie? Baka ikaw. Baka ikaw. Ano ba yun? Masikit na ka, Ben? Agay. Agay. Napasok na lang ta. Ang mainit. Yung itlog, oy. Ay, wow! Oh! Wow! Kapit. Amo din ang gipamin. Ako ang manong favorite sad. Wapod. Ang di ibali ang itlog. Ang sarap, babe. Mas masarap pa to sa crumble egg. Ay, tapunan mo ko ninyo. Man, Okay. magbisaya na lang. Ihurot ni Ray ako gano'n. Bye. Sabunan na namin si Ray. Awa na. Awat na. Awit. Ha? Ha? Try asa ito. Bakit si JJ Ray? Mbot mo. Mura makagamo ala bin. Hala si Rairi. Wala ito gagmay. Bali pa jud ni Rairi. Ana. Ang favorite. Dili do ko rin. Amo din ipon sa Facebook. Facebook. Kawa mo po. Lagi. Ako kawaw. Tapos ako sa store. Gabi-gabi ka mga dagang tagkanon. Oo, napasok ko. Ay. Oh, wala niya akong kanon sana. Ako po.